nismo mogli pomoći jer su takve ulaznice nevažeće, a koncert je bio rasprodan i više nije bilo dostupnih mjesta. Još su nam neke stvari zapele za oko, primjerice uz webshop uslugu Print at Home, odnosno mogućnost da sami ispišemo ulaznicu, 15 kuna moramo platiti troškove dostave ulaznica. Neki se pitaju zašto se to plaća, ako ulaznicu ispisuju na svome papiru trošeći svoju boju za printer. A ne bi trebali ništa platiti, što ne? Ako koristimo sve svoje. A gledajte, hoćete